Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Ин субҳи саҳар бинед, саҳар кати 34 дараҷа гармаи ҳаво ва ман инҷода каме кор дорам. Ман инҷода та зувола гирифтам, фатир кардани ҳастам, мехоҳам шакароб кунам обеда ва бо яктаи дига пирог кунам. Гуфтам инҷода 400 грамм ҷурғот ва боз болошда 400 грамми дига манная каша андохтам. Мехоҳам пироги манник тайёр кунам ва инҷода 4 дона тухмда 400 грамми дига 400 грамми 300 грамм шакар меандозем. Инҷа 200 грамм шакарай лабасиёш ва омехта мекунем. Миксер кати шарт нест, ҳамха вилка кати омехта мекунем шуна. Ман имрӯз меҳмон мебиёд, барои ҳамин хотир ман хел тайёрӣ дидестам гӯем. Лекин дӯстони азиз, ҳама хел хоб зер кардестае ки медонам ки хай меҳмон мебиёд, лекин бо ҳама хел хоб зер карда хиёлам ҳама корма партом равон хоб равон. Шаб чӣ мегӯянд дер омадем, неки хай саҳри барвақт нахестам гӯем, саати ҳамин 7:30 хестам. Чӣ ба кушти сиркая? Ва дӯстони азиз, ман шакар тухма омехта кардам. 100 мл дига вай меандозам, равған ёки метавонед сливичный масло андозед ва ҳамаша низ омехта мекунем. Боз ин ранги ҳамин бисквит барем, фақат ки дирнашда манни каша меандозам. Ман манни каша бисёртар дорам ва ман хостам як бор кани гуфтам пирог кунем, чӣ хел мешуда бошад манни каша кати вахе омехта мекунем. Вай манка кати ҷурғот каме меистад, каме хел дам кунад манкаш, баъд вай мекунем, баъд иноша омехта мекунем. ана мехел шуд дӯстони азиз маҳсулоти мо ва дар охир разрихли силро низ меандозему омехта карда баъд ба лист мерезем. Шад дӯстони азиз, мана пироги мо тайёр шуд. бениҳоят бамазза шуда, якам хел дӯстони азиз аҷоибот. ман дарунаш дам орд наандохтам, фақат манни кашаи холӣ тамом, лекин беҳад бамазза омадаги баланд шудаги нестаю дӯстони азиз. манам баландиш, лекин маззаш аҷоибот ҳастай, беҳад бамазза шудаги аст. ози кӯдако хурдесад. ман ҷа гречка пухтестам барои нилуфар, гуфтам обед кунанд, баъд чамшонаки ҳатто ози пирог катишкам шуна сер мекунам, баъд намехӯрам. мана вай камтар гирди лист пергамен майда буд, вай часпида камда хурдестад. мана ана мехел дӯстони азиз, ман фатироя тунук кардам, холодильникда мондум шуна. гуфтам ози пирог пазад, баъд рост карда якта пухтан мегирем. гречка пазад, баъд тамом. инҷода лаблабуҳоя ҷӯшондам. бо маслиҳати шумо лаблабу мехӯрем ака барои гемоглобина баланд кардан ва бо дутаи дигаша мондам ки то ки вай ҳамахе хому хом вай кунам, актёрка гузаронаму сокаша тайёр кунам. дӯстони азиз, мана бегоҳи рӯз, имрӯз бегоҳи рӯзда ҳаво каме гирифтад, ҳаво дам шуда, лекин ва инҷода ма ҳама чим тайёр, лекин меҳмоно каме дер омадистанд ва асос он ки ҳама чизи ман тайёр ҳаст. кондитсионера мондам ки каме ҳаво салқин шавад. як дастархончи майдаҳак барстам, меҳмон бисёр недукас тамом гӯем. ва ҳозир кӯдакҳо як бор бинам кани ай хобшон хестиян, бозӣ кадистан, жалюзиё рафта кушом каме рӯшан шавад хона, торики баъд тофтестай. мана дӯстони азиз, меҳмонои мо хайрият ки омадан, меҳмонои душанбе тахминабону гирем ҳама гуфтад ки вай арӯс айгиҷо буд. гирен мана шакароб кардем. чӣ ба дӯстони азиз, мо меҳмонои мо вай меҳмонои душанбе 12 сол омадаги не ину чкалзо зиндагӣ кардагӣ не ки ҳавай нав парк овардем шуна. мегӯянд вай ин чӣ хел парк будай. ҳавай гуфтам ки равен пеши ваяшда истен суратон гирем. мана ихакнед мана саат 9:30 шаб. Сиёвуш, мана сиёвуш, парк, берун
дам задагӣ, ҳаво гирифтагӣ буд. меҳмонои чайозанӣ овардем. Меҳмоно дер омадан. Акасе ман гуфтам аэропорт мебарамшона, пеши самолёт да суратшон мегирем, виқа ки нашуд. Нилуфар дугонаша ёфт. ساعت 9:30 همه ساعت 10 شده است. دوستان عزیز 9:30 گذشته. ببینن چه کوچه بیسه. ها عروس ایادم برآمده. عروس پراگلکا برآورده. این چکالسکا شناس کرده استیم. عجیب بود بگویی روزده. هم خیلی آبوی سرد دادگی، گازانوی تر کردگی، خوشرو و آبش بیدن تا کجای پریده است. من نیلوفر با همی ویوشت چسبیدک. دوستان عزیز من مهمونای گسل کردم، همشون رفتن و ساعت من 11 شب 11 گذشته. من کودکوی آمدم سرازه کودکوی سر برای که ساعت 10 گذشته بود و وقتی که من آمدم گفتم آبا قاق نشود برای که شب آبا قاق میشه و کودکوی تیز سراشون شدم و جوبجوشون کردم و جوگده خوابن و چی میگوین خواستم ویدیوهای مونتاژ کردن و کردن. کامنتاری ها بهت بسیار من کامنتاری ها میخونم لیکن اسپید نمیکنم. لایک ماندن و جواب دادن سوال ها بهت بسیار هستن. امروز من میخواستم همش جواب دادن لیکن افسوس که وقت نداشتم من و مهمونا میبینم گفته کم در تیاری دیدم هم بو کودکو کتی. بعد گفتم که خوب ترش که پگا به حضور ششتا همشتا جواب میتیم حرکت میکنم برای که بهت بسیار کامنتاری هایی که سوال هایی که نه یکم بار خیلی سوال ها هست گویم اما سوال های من اسکرینشات کردم موندم که تو که همشتا جواب کردم. انا خیلی دوستانی عزیز خیر امروزی ما خیلی گذشته. راستی که 2 روز نمیدونم که من چقدر ویدیو کردم. یکی از تماشاچیان گفتن که شما وای نیم کلا ویدیو میکنین برای اون که خیلی یخال جا میریم ممکن نیست ویدیو کردن. حرکت میکنم که من کوتاه ویدیو کنم یا که عموما ویدیو نکنم جاهایی که مثلا ممکن نیست. برای همین خاطر همین خیلی هسته. انا خیلی دوستانی عزیز بسیاری بد گپ نزنم برای اون که بهت مانداشتگی هستم. خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشین. همیشه خودتون احتیاط کنین. خیر.